بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد. درس اليوم سيتناول هذا التمرين الذي يوجد ضمن دراسة الدوال Généralité sur les fonctions عموميات حول الدوال، ويتناول موضوع تساوي دالتين Égalité de deux fonctions. Donc, nous allons étudier l'égalité des fonctions f et g dans les cas suivants. Premier cas, f de x égale racine carrée de x plus 1 le tout au carré, et g de x égale à x plus 1, f de x égale à x carré moins 1 sur x plus 1, et g de x égale à x moins 1 dans le deuxième cas. Avant de corriger l'exercice, nous allons rappeler comment ou bien quand est-ce que deux fonctions sont égales. إذن قبل أن نبدأ التمرين سنذكر بتعريف تساوي دالتين. متى تكون دالتين f و g متساويتين؟ Donc si c'est f de x égale à g de x, quel que soit x appartient à d de f et quel que soit x appartient à d de g, et d de f égale à d de g, alors on dit que alors f égale à g sur l'ensemble de définitions d de f qui est égal à d de g aussi. Donc pour étudier l'égalité de deux fonctions, il faut l'étudier sur un même ensemble, qui est ici l'ensemble de définitions des deux fonctions qui est le même. On peut aussi étudier l'égalité de g et de f sur un intervalle. Bon, si cf de x égale à g de x sur i, avec i inclus dans d de f et i inclus dans d de g, alors f égale à g sur i. يعني أن الدالتين يمكن أن تكون متساويتين في مجال معين، مثلا مجال I. لكي تكون متساويتين يجب أن تكون f de x تساوي f g لx على هذا المجال، يعني مهما يكون x ينتمي إلى، يعني بين قوسين مهما يكون x ينتمي إلى المجال I، ولكن بشرط أن يكون I ضمن d de f و I ضمن d de g. لماذا؟ لكي تكون f de x معرفة و f g لx معرفة. إذا أردنا أن ندرس تساوي دالتين يجب أن ندرسها في نفس المجال أو في نفس المجموعة. إذن الآن سننتقل إلى دراسة تساوي الدالة f و g بالنسبة للحالتين 1 و 2. الحالة الأولى f لx يساوي جذر مربع x زائد 1 لكل أس 2 و g لx يساوي x زائد 1. أولا نحدد مجموعة تعريف الدالتين. مجموعة تعريف f هي يجب أن يكون ما تحت الجذر موجبا، وبما أن x زائد 1 لكل أس 2 عدد موجب، إذن مجموعة تعريف f هي r. ثم مجموعة تعريف g بما أن g حدودية مكتوبة على شكل مجموع عددين، ومجموع عددين ممكن دائما بالنسبة للمجموعة r، إذن d لg يساوي r. إذن لدينا نفس مجموعة التعريف. ولكن هل f لx تساوي g لx؟ إذن سنحاول أن نبين بأن f لx هل تساوي g لx. لدينا f لx يساوي جذر مربع
x زائد واحد الكل أس 2. بالنسبة لدينا هنا الجذر ولدينا المربع، إذن هذه الدالة تساوي القيمة المطلقة ل x زائد واحد. إذن القيمة المطلقة ل x زائد واحد يمكن أن تكون x زائد واحد ويمكن أن تكون ناقص x ناقص واحد. إذن f ل x يساوي القيمة المطلقة ل x زائد واحد يساوي، هناك حالتين، يساوي x زائد واحد إذا كان x زائد واحد موجبا، يساوي ناقص x ناقص واحد إذا كان x زائد واحد سالبا. إذن سنعيد الكتابة لكي نبسط هذه الكتابة. إذن يساوي x زائد واحد إذا كان x أكبر من ناقص واحد. x زائد واحد موجب يعني x أكبر من ناقص واحد. يساوي ناقص x ناقص واحد إذا كان x أصغر من أو يساوي ناقص واحد. إذن f ل x تتخذ شكلين حسب العدد x. إذا كان x أكبر من ناقص واحد فإنها تساوي x زائد واحد، وإذا كان x أصغر من ناقص واحد فإنها تساوي ناقص x ناقص واحد. Donc, est-ce que f de x égale à g? Donc f de x تخالف x زائد واحد على r sur r. Elle est différente de f de x plus 1 sur r. لا تساوي x زائد واحد لكل عدد حقيقي، بل فقط تساوي x زائد واحد على المجال x أكبر من ناقص واحد. d'où f de x est différent de g de x sur r. يعني أن f لا تساوي g sur r على المجال r أو على مجموعة الأعداد الحقيقية. لكن mais f de x égale à g de x sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini, lorsque x supérieur ou égal à 1. Donc, si x supérieur ou égal à moins 1, si x supérieur ou égal à moins 1, pas 1, si x supérieur ou égal à moins 1, f de x égale à x plus 1, et x plus 1 égale à g de x. Donc, f égale à g sur l'intervalle i qui est égal à moins 1 plus l'infini. Mais f est différente de g sur r, et plus précisément f différente de g sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 ouvert. Moins l'infini, moins 1 ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que si x égale à moins 1, si x égale à moins 1, x plus 1 égale à 0, et moins x moins 1 égale à 0. يعني moins 1 plus 1 égale à 0, et moins 1, c'est 1, 1 moins 1 égale à 0. D'accord? Donc il faut faire attention à moins 1, même si x plus 1 se trouve dans cet intervalle, et x moins 1 c'est dans cet intervalle, mais en moins 1 c'est la même chose. D'accord? Donc on a terminé l'exercice. F égale à g sur l'intervalle i, et f différent de g sur r est différente de g sur l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 1 ouvert. On passe maintenant à la deuxième question. F de x égale x carré moins 1 sur x plus 1. G de x égale à x moins 1. Donc, on commence par l'ensemble de définition. D de f égale à quoi? C'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que le dénominateur doit être différent de 0. X plus 1 différent de 0, qui est égal à R moins 1. C'est-à-dire qu'il faut que x soit différent de moins 1. Donc R moins 1. Mais D de G, c'est quoi? C'est R, parce que G de x égale à x moins 1, c'est un polynôme. دالة حدودية. إذن D de G égale à R. Donc D de G est différent de D de F.
انطلاقا من هذه النتيجة يمكن أن نستنتج بأن f est différent de g. f est différent de g sur l'ensemble R، لأن ليس لهما نفس مجموعة التعريف، إذن مختلفتان. ولكن متى تكون متساويتان؟ سنرى متى تكون متساويتان. لدينا هنا x أس 2 ناقص 1 على x ناقص زائد 1 يساوي، لدينا هنا x أس 2 ناقص 1 بدل متطابقة عامة، x أس يساوي x ناقص 1 عامل ل x زائد 1 مقسوم على x زائد 1، ثم نختزل ب x زائد 1 إذا كان يخالف صفر، إذن يساوي x ناقص 1 si x plus 1 différent de 0. إذن في هذه الحالة x أس 2 ناقص 1 على x زائد 1 تساوي x ناقص 1 إذا كان x زائد 1 يخالف صفر، يعني إذا كان x ينتمي إلى d de f. إذا كان x ينتمي إلى d de f فإن f ل x تساوي x ناقص 1 وتساوي g ل x. إذن f و g متساويتان على d ل f، متساويتان على d ل f ولكن مختلفتان على r. إذن f لا تساوي g ولكن تساوي f تساوي g على d ل f. إذا حددنا فقط d ل f فإن f تساوي g على d ل f. وبهذا نكون قد أنهينا التمرين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، ومرحبا باقتراحاتكم وأسئلتكم في التعليقات. ولا تنسوا كذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.